गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भिडियो आम पढ़ा अर्थशास्त्र परिसर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यार आम परिसरटा देखा गोटे विषयर परिसर कहले तार क्रियाशीलतार तार गतिशीलतार तार आयतनटा बा तार जो परिधिटा को बुझाए। तो केते आयतन मध्यरे यही जो विषयटी अंतर्भुक्त होता है तार तार बाउंड्रीटा क्रिएट करें। तो यार सीमाटा निर्धारण कर गोटे गोटे विषयटी केते सीमा मध्यरे परिचालित होता है ता विषय आम पढ़ा। किंतु अर्थशास्त्र परिसरटा सबुबेले किंबा कौनसी विषयर परिसर सबुबेले स्थिर होई न थाए। यह समय परिवर्तन सह तार परिसर मध्य परिवर्तन होई थाए। पुरातन काल रे जेमिति लोक माने जंगल रे बसवास करुथिले, जाजाबर जीवन यापन करुथिले। आदिम मनीष माने जंगल रे फलमूल संग्रह करी किंबा पशुपक्षी शिकार करी तांकर जीवन यापन करुथिले। तो सेतेबेले तांकर अर्थशास्त्र परिसर कहले केवल उपभोग को ही बुझाउथिला। कहीं ना से माने ओनली जंगल रे कौन करुथिले गोटे जगार अन्य जगार बुलिकी से माने पशु पक्षी किंबा फलमूल खाइकी ही तांकर जीवनटा अतिबाहित करुथिले। तो सेतेबेले अर्थशास्त्र परिसर कहले केवल उपभोग को बुझाउथिला, उपभोग कंजम्पशन। किंतु जेतेबेले से माने गोटे जगार अन्य जगह को जीवा सबुबेले पॉसिबल होई पारला नाही। समय सह से माने जेतेबेले मूव करि पारले नाही तो से माने गोटे जगार माने कि रहिबा पई से माने बाध्य हेले और गोटे जगार जेतेबेले रहिले से माने तांकर अभाव गुड़िक पूरण करने से माने कौन कले ना उत्पादनटा कले अभाव गुड़िक पूरण करने। जेहेतु समय अतिबाहित सह से अभाव गुड़िक वृद्धि पाइला। जेमिति कि जनक पुरातन काल रे साइकिल रो अभाव थिला, तापरे बाइक आसिला, बाइक परे कार आसिला, कार परे एरोप्लेन आसिला। तो एमिति अभाव गुड़िक वृद्धि हुई ही चली थाए, तार किछि सीमा नाही। तो समस्त अभाव पूरण करबा पाई जड़े मनीष सक्षम नुह, किंतु से माने कौन कले जेहेतु कि गोटे जगार रहिले गोटे जगार रहिबे मात्र के ही से माने फलमूल किंबा पशुपक्षी खाइकी बंची पारिबे। किंतु सेगुड़िक पर्याप्त नुह गोटे जगार सब बेले मिलिबो बोलिकी। तो से माने कौन कले चाष कले, उत्पादन कले, से माने शस्य उत्पादन कले, फलमूल उत्पादन कले, लुगा बुणिले, माछ उत्पादन कले। तो एमिति घर रहिबा पई घर निर्माण कले। तो ये सब जो उत्पादन कले तो अर्थशास्त्र परिसर मध्य अन्यतम परिसर हेउछि उत्पादन आसिला। किंतु जेतेबेले से माने जंगल रे बसवास करथिले सेतेबेले एहिटा एही परिसर 2 नंबर परिसर अर्थशास्त्र परिसर नथिला। जेतेबेले से माने उत्पादन कले गोटे जगार रहिबा आरंभ कले सेतेबेले निजे मध्य सबु द्रव्य उत्पादन करि पारिबे नाही। मनुष्यर अभाव असीम। तो सेतिपई से माने निजे आवश्यक करुथिबा विभिन्न द्रव्य सामग्री जड़े व्यक्ति उत्पादन करि पारला नाही। से किछि द्रव्य निजे उत्पादन कला, जेमिति कि जड़े जदि सेव उत्पादन कला, आंब उत्पादन कला, आलू उत्पादन कला, माछ उत्पादन कला। किंतु से चाहिकी मध्य सबु द्रव्य को टमाटो, भेंडी, बैगण जेते सबु फलमूल निजकू दरकार, बानाना दरकार, सबु से जड़े उत्पादन करि पारिबो नाही। किछि द्रव्य निजे उत्पादन करिबो, किछि द्रव्य अन्य मानक उपरे निर्भर करिबो। जेमिति कि एने मध्य तुमे देखुथिबो कि जड़े मनीष सबु उत्पादन करे नाही, किछि कौन करे अन्य लोक मानक उपरे निर्भर करे। तो सेमिति मध्य पुरातन काल रे चलथिला कि जड़े जदि सेव उत्पादन करिछि आ जड़े आंब उत्पादन करिछि तो सेव
ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ସିଏ କିଛି ତା'ର ବଳକା ସିଓ, ତା'ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୃତ ସିଓ, ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯିଏ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଲୁ ଚାଷ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛି, ତ ଜଣେ ଆଲୁ ଚାଷ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ତା'ର ବଳକା ଆଲୁକୁ ନେଇକି ଯିଏ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ମାଛ ଚାଷ କରିଛି, ତାକୁ ଦେବ ଆଲୁ, ଆଉ ତାଠୁ କ'ଣ ନେବ, ତାଠୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା, ତା'ର ଉଦ୍ବୃତ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ନେଇଯିବ, ଆଲୁବାଲା ନେଇଯିବ ମାଛଟା। ତ ଏମିତି ହିଁ ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ବିନିମୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପୁରାତନ କାଳରେ ଚାଲିଥିଲା, ନିଜର ଉଦ୍ବୃତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିନାହୁଁ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନେକ୍ସଟ ପରିସର ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ। ଦେଖିବା କି ଜଣେ ମଣିଷ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପୁରାତନ କାଳରେ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁ କାମ ସେଇ ଘରର କରୁଥିଲା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଜଣେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ଜଣେ ହିଁ ଧାନ ବୁଣିବା ଠାରୁ ଧାନ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହିଁ ସେଇଥିରେ ଔଷଧ ମାରିବା କାମ, ବିହନ ବୁଣିବା କାମ, ସବୁ କାମ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ଏଇ ମେସିନାରୀ ଯୁଗରେ ଜଣେ ମଣିଷ ତା'ର ୟୁଜ୍ ଯଦି ଜାଣିନି କେମିତି ସିଏ କରିପାରିବ। ସପୋଜ୍ କି ଧାନ କାଟିବା ମେସିନ୍ ଯଦି ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ତ ଜଣେ କୃଷକ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ କରାଗଲା, ମାନେ କି ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ମାନେ କି ଭଲ ଜାଣିଛି ସିଏ ସେଇ କାମଟା କରିବ। ଯିଏ ଧାନ ବୁଣିବା ଭଲ ଆସେ ସିଏ ସେଇ କାମଟା କରିବ। ଯିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବା ଭଲ ଆସେ ତ ସିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ନେଇକି ଧାନଟା କାଟିବ। ତ ଏମିତି ମାନେ କି ସପୋଜ୍ କି ଗୋଟିଏ ଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯିଏ ମାନେ କି ମିସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆସିବ, ଯିଏ ଇଟା ଭଲ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ସିଏ ଇଟା ଯୋଡ଼ିବ। ଯିଏ ମାନେ କି କଲର୍ କରିବା ଘରକୁ ତ ସିଏ କଲର୍ ହିଁ କରିବ। ଯିଏ ଟାଇଲ୍ସ ବସାଇବା ଭଲ ଆସେ ସିଏ ଟାଇଲ୍ସ କାମ କରିବ। ଯିଏ ମାନେ କି ଲୁହା ରଡ଼୍ କାମ ଭଲ ଆସେ ସିଏ ମାନେ କି କବାଟ ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କି ଘରର କରିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁ କରିବ। ଜଣେ କରେ ନାହିଁ, ତା'ର ଶ୍ରମର ବିଭାଜନ କରାଯାଏ, ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମଟା ଭଲ କରିପାରିବ ସିଏ ସେଇ କାମ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ମାନେ କି ତ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସପୋଜ୍ କି ସୁଜ୍ଟେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସୁଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲେ ତା ପାଇଁ ମାନେ କି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମି ନାହିଁ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ରେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଭୂମିଟା ନେଇଯିବ, ରେଣ୍ଟ ଆକାରରେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ତ ସିଏ କାହାଠୁ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଲୋନ୍ ନେବ, ଯେଉଁ ମାନେ କି ପୁଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସାଟା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିବ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଚାରିଟି ଜିନିଷ, ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂମି ଦରକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ଶ୍ରମ ଦରକାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ଏସବୁକୁ। ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସଂଗଠକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯିଏକି ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, ଏମିତି ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲେ। ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦେଖିବା ଉତ୍ପାଦନର ଚାରିଟି ମାନେ କି ସାଧନ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂମି, ପୁଞ୍ଜି, ଶ୍ରମ ଓ ସଂଗଠନ। ସୁଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଦରକାର, ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ମେସିନାରିଜ୍ ତ ଦରକାର ହିଁ, ଶ୍ରମ ଦରକାର, ଆଉ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସଂଗଠନ। ତ
तो ये चारिटी जिनिस रे उत्पादन हुए किंतु भूमि को दिया जाउथिबा पाउणा को कौन कह जाए भूमि को जोटा दिया जाए भूमि को दिया जाउथिबा पाउणा को अधिशेष कह जाए कौन कह जाए अधिशेष पुंजी पाई दिया जाउथिबा पाउणा को पुंजी जोटा आम यूज करेछि ता पाई तो किछि देबा ही तो पुंजी पाई दिया जाउथिबा पाउणा को सुध कह जाए आउ श्रम जे कि श्रमिक काम करे तार जो श्रमटा दिए गोटे उत्पादन करबा पाई द्रव्यटे जो श्रमटा दिए ता पाई दिया जाउथिबा पाउणा को श्रमिक को दिया जाउथिबा पाउणा को कौन कह जाए मजूरी आउ जहाँ रहिला संगठन ही नब तो संगठन जी कि मैनेज करे तो तापाई कौन दि जाए संगठन पाउथिबा पाउणा को लाभ कह जाए तो ये जो दिया जाउची एटा को कौन बोली कह जाए बंटन बोली कह जाए भूमि को दिया जाउथिबा पाउणा अधिशेष बा श्रमिक मान को दिया जाउथिबा मजूरी ये सबू अर्थशास्त्र रे एई प्रक्रिया को ही बंटन कह जाए तो अर्थशास्त्र परिसर मध्य कौन कौन आसे उपभोग उत्पादन विनिमय और बंटन आसे किंतु अर्थशास्त्र विषय वस्तु कहले अर्थशास्त्र विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय वस्तु मध्य यही चारिटी जो उपादान अच्छी सेगुड़िक आसे ता सहित चारिटी उपादान कौन कौन उपभोग उत्पादन विनिमय बंटन यही चारिटी उपादान आसीबा सहित आउ किछि आसे जेमिति कि मुद्रा मुद्रा जोटा कि बैंक व्यवस्था जोटा कि मुद्रा ओ बैंक व्यवस्था एगुड़िक नथिले मध्य एहा मध्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु रे आसे कहीं आसे मुद्राटी मुद्रा आसे एथिपाई कि जेतेबेले आमे विनिमय करूचे एठी आमे द्रव्य बदल द्रव्य विनिमय करूचे जेमिति कि जहाँ पाखरे सीओ अच्छी से तार बड़का सीओ नहीं कि जी आंब चाष करिछि ताठू किछि आंब नहीं आसीबो जदि से आंब वाला कहिबो कि ना मते सेओ दरकार नाही मते माछ दरकार कहइबो तो सेतेबेले जी सीओ चाष करिछि ता पाखरे तो माछ नाही से केमिति दबो तो यही प्रोब्लेमटा थिला कि जो प्रोब्लेम ऑफ डबल कोइंसिडेंस कि मीन्स कि मते जहाँ दरकार आउ मो पाखरे जो बलका जिनिस अच्छी सेटा नहीं कि आउ जणे को मध्य मो द्रव्यटा दरकार होथिबा दरकार डबल कोइंसिडेंस पर्सन एटा जहाँ चाष करिछि तार बलका पर्सन बी चाहूथिबा दरकार आउ पर्सन बी जहाँ चाष करिछि पर्सन ए चाहूथिबा दरकार नहेले विनिमयटा हेई पारिबो नाही तो एइथिपाई कौन आसिला ना मुद्रा आसिला तो एर जो बलका द्रव्य को से कौन करिबो सेल करदेबो सेल कला परे जे चाहूथिबे जो माने चाहूथिबे एर द्रव्य परचेज करबा पई से माने परचेज करिवे तो ये कौन पाइबो मुद्रा पाइबो किछि टंका पैसा पाइबो पाइला परे ए जो मुद्रा को नेकी बी पाखरु कौन करिवो परचेज करिवो बी पाखरु किणिवो तो बी कौन मुद्रा को कौन मना करे किए मुद्रा पाई मना करे कि हुए तो द्रव्य पाई मना करि थांता किंतु मुद्रा पाई करिवो नहीं तो सेति पाई कौन आसिला मुद्रार उद्भावन करागला और बैंक व्यवस्था मध्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु मध्य आसे जदि द्रव्य गुड़िक देश मध्य विनिमय हेउछि तो सेगुड़िक अर्थशास्त्र परिसर रे आसे किंतु जदि देश देश मध्य द्रव्यटा विनिमय हेउछि किणा बिका चलुछि दुईटी देश मध्य तो ताकू कहा जाए आंतर्जातिक वाणिज्य आंतर्जातिक वाणिज्य जहाँकि इंटरनेशनल ट्रेड बोली कहू आमे तो ये जो आंतर्जातिक वाणिज्य दुईटी देश मध्य जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुए आमदानी रप्तानी हुए ताहा मध्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु मध्य आसे आउ गोटे हूँ कि राष्ट्रवित्त
ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବା ସରକାରଙ୍କ ବିତ୍ତ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ କି ମନି ରିଲେଟେଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆୟ କେତେ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କି କେମିତି ତା'ର ରାଜସ୍ୱଟା ମାନେ କି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆୟଟା ଓ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ, ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଆସେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆସେ। ଆଉ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ତ ସରକାର ତା'ର ଆୟଟା କେଉଁଥିରୁ ଆଣିଥାଏ? ସରକାରଙ୍କ ଆୟଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଜିଏସ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜିଏସ୍ଟିଟା ଦେଉଛେ। ପେନ୍, ଖାତା କିମ୍ବା ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର, ବୁକ୍, ପେନସିଲ୍ ଯାହା ବି ଆମେ କିଣୁଛେ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛେ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଏସ୍ଟି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ସେଇଥିରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ରିଜ୍, କେନାଲ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? ସରକାର କରୁଛି। ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜଣେ କାମଟା କରେ, ଜଣେ ମଣିଷ କାହିଁକି ତା'ର କାମ କରେ, ଜଣେ ନର୍ସଟି କାହିଁକି ତା'ର ଡ୍ୟୁଟିଟା ଯାଏ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଏ, ଜଣେ ଟିଚରଟେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପୋଲିସଟେ କାହିଁକି ତା'ର ଅଫିସଟାକୁ ଯାଏ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣକୁ ବାଇକ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଜଣକୁ ଖାଇବାର ଅଭାବ ଅଛି, ଜଣକୁ ଡ୍ରେସ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ଅଛି, ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତେନି। ଯେହେତୁ କି ଅଭାବଟା ଅଛି, ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଅଭାବ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ମାନେ କି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କାହିଁକି କରୁ? ଆମର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତା'ର ଅଫିସଟାକୁ ଯାଏ, ଜଣେ ଟିଚର ତା'ର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଏ, ଜଣେ ପୋଲିସ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ହୁଏତ ବାଇକ୍ କିଣିବାର, ହୁଏତ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର, ଯାହା ବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଆଉ ଉଦ୍ୟମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଅଭାବର କ'ଣ କରୁ? ଆମର ଅଭାବକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ। ତ ଅଭାବର ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭାବର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କହିଲେ ଆମର ଅଭାବଟାକୁ କ'ଣ କରୁ? ପରିତୃପ୍ତି କରୁ ଆମର ନିଜର ଅଭାବଟାକୁ। ତ କୁହାଯାଏ କି ଅଭାବ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଭାବର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ? ଅଭାବ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଭାବର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗେନ୍ କହିପାରିବା ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପରିତୃପ୍ତି। ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପରିତୃପ୍ତି ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଗେନ୍ wants, effort and satisfaction is the subject matter of economics. Satisfaction. Thank you.